Mami, welcome to my vlog. Edit ka buntot lang. Wow. Ayan ako. Video pala Video. yan. Post din mamaya sa YouTube channel ko. AKB Kabuntot. Tayo si Mama. Ma'am, AKB Kabuntot. Follower, mga follower. Good morning. Good morning, ha? AKB Kabuntot, hanapin mo. Ando na may AKB Kabuntot TV. Ito po, ayan po. Ito yung sila, yung mga iba yung nakain sila. Ito si Mama mo, ayan po, video Mama, video. Hi Ma'am, good morning. Welcome to your vlog. Welcome to my vlog. Oh, yabi ni Mama. Hanggang di. Pa-shoutout po, pa-shoutout. Shoutout sa tropang spray. Oh, spray, pa-shoutout. Mga maintenance, pa-shoutout lang. Oh, opisina. Oh, ayan, shoutout. Hanggang dito na lang po. God bless. Jesus Christ sa inyo.